इस्लाम को ज़िंदगी और मोहब्बत से दूर मत समझिए। इस्लाम से मत डरिए कि ये कोई शजरा ममनुआ नहीं है, हर चीज़ इसमें हराम नहीं है। असल में इस्लाम ही रिलीजन ऑफ लव, रिलीजन ऑफ लाइफ और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है। कहा जाता है कि सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है। सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है, जो सबसे पहले इंसानियत और मोहब्बत का दर्स देता है। ला तहसब अन्न अद्दीन बईदुन अन हुब्बिन व हया। ला तहसब अन्न अद्दीन बईदुन अन हुब्बिन व हया। लैस अद्दीन कमा तख्शाहु ज़ा ममनूअन ज़ात हराम। लैस अद्दीन कमा तख्शाहु ज़ा ममनूअन ज़ात हराम। फल-इस्लाम जमीलुन जिद्दन अंत जमीलुन बिल-इस्लाम। फल-इस्लाम जमीलुन हक़्क़न अंत जमीलुन बिल-इस्लाम। फिद्दीन सलातुन व सियामुन व कज़ालिक फ़रहुन व सुरूर। फिद्दीन सलातुन व सियामुन व कज़ालिक फ़रहुन व सुरूर। والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور। والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تأتينا وتنادينا للخير. كل أوامره تأتينا وتنادينا للخير. ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة. ليس الدين كما تخشى ذا ممنوع ذات حرام. فالإسلام جميل جدا. فالإسلام جميل حقا أنت جميل بالإسلام. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور. والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام حساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تأتينا وتنادينا للخير. ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. इस्लाम को, दीन को मोहब्बत और ज़िंदगी से दूर मत समझिए। दीन से, दीन इस्लाम से मत डरिए कि ये कोई शजरा ममनुआ और हराम वाला नहीं है। इस्लाम तो बहुत ही खूबसूरत और आप इस्लाम से खूबसूरत हैं।
اسلام میں نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، خوشیاں اور سرور بھی۔ دیندار تو وہی ہے جو مسکرا کر ملے، خندہ پیشانی اور روشن چہرے سے ملے۔ اسلام میں حب الناس ہے، اسلام تو سفینہ حب ہے۔ کتنا خوبصورت احساس، کتنی خوبصورت دنیا اگر اسلام کو بنیاد بنا کر جیا جائے تو احلى دنیا، دین، زندگی خوبصورت ہو جائے۔ جو کچھ یہ ہمیں دیتا ہے یا جس کی طرف ہمیں بلاتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اور جس راستے سے ہمیں روکتا ہے وہ راستہ تو برائی والا ہے، برائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ ہی رحیم حلیم ہے جو ہمیں ہمیشہ بر اور تقوی کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام سے مت ڈریے، دین سے مت ڈریے کہ یہ کوئی زندگی اور محبت سے دور نہیں کرتا۔ لا تحسب ان الدین بعید عن حب وحیا، لیس الدین کما تخشى ذا ممنوع ذات حرام۔